Ate, kong charger. Okay, yes. Hallelujah. Glory to God. No, all the glory and honor belongs to you alone. Belongs to God alone in Jesus' name. Hallelujah. Blessed morning to all the viewers and listeners around the world. To shout out to all MOT LGC family worldwide. Okay. Nagmatawa pa yung matasan si Alia? Ha? Apa nang matas Alia? Asa mo ma? Luto kung sudan. Ha? Nagluto kung sudan. Wow. Okay, so blessed morning no kanatong tanan. Welcome sa nini nga programa sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God. And again, I am your host, Pastor Jurim Il Canilio. No? So today is Wednesday. Today is Wednesday, May 14, 2025. So glory to God. No, shout out, no, Sir Carlos Andrino Jr. Sir. Blessed morning. No, thank you for watching, sir. I decree and declare abundant blessings to you and to your family in Jesus' name. Whatever heart's desire, God give it to you. Sickness and diseases are not your portion, but good health, good wealth, and prosperous life are your portion in Jesus' name. No, so whatever your hands do it, God make you prosperous always in Jesus' name. Okay, so shout out no kanatong tanan. Welcome no sab nini nga programa sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God. And again, I am your host, Pastor Jorim Carillo. No, so blessed morning. No kanyong tanan. Welcome no sab no nini nga programa sa Ginoo. Okay, so kanatong tanan no, mayong morning kaninyong tanan. Shout out sa kadaugan sa bagong pamunuan sa probinsya Sugbo ni Ma'am Fam. Puhon iniglingkod. Grabe bisayaan ni mo sir. No? Pamunuan, leadership. Okay. Dili kita ka kuan na sir karon sana. Grabe ka Cebuano. No, so blessed morning no kanatong tanan. Congratulations gyud sa tanan no kay Sir Carlos. Sir, thank you kayo sir. No, you are the bridge. No, ikaw ang gimong tulay no para makaduol ta sa iya. No, glory to God. No, wala pinakagwapo na tong amigo. No, pinakagwapo niya basta wala na siya, gwapo ko. Pero na siya, alo kay ko. No, so blessed morning no Sir Carlos. Andrino Jr. no, thank you sir no. So si ang gimong tulay pod sa Ginoo para maka-pray po ta sa tong governor no nga si Governor Famila Bari 4. So blessed morning no Sir Carlos. And then abi ko kinsa ning kuan so Ma'am Richel in Daparan, Dabatihan na Paran no. So blessed morning no kay Day Richel Day. Blessed morning kanwa daday. Thank you for watching. God bless no. God bless pod kay I decree and declare no abundant blessings to you
to you and to your family in Jesus name. No, so glory to God, no, glory to God kay Richel Dabatian Laparan, Napara, no, I declare and declare abundant blessings to you and to your family in Jesus name. Whatever your heart's desire, God give it to you in Jesus name. Good health and good wealth are your portion in Jesus name, no. So glory to God. Glory, ha? Mugani, kaila bitaw ko ani? Kaila bitaw ko ni Derichel. Chat daw ko no day. No, so salamat sa mga gana kay kung tan-aw day ikuan gani day unsa na kanang maghinlo kag kuko day ba? Unsa na i-focus gani nindot kay tan-awon. Kana kay kung tan-aw lami kay pamatis ti ilay. Idikit pagayo para na kuan ba kana unsa na kanang pagwa sa cuticle remover o cuticle remover. Pagkuha sa unsa na pagkuha sa cuticle ba lamia pamenon sa tiil oy. No, Rachel, thank you for watching Dai. I declare Dai abundant blessings to you and to your family in Jesus name. No, blessed morning and then also congratulations no sa atong kuan no kay Honorable Michael Jiprigo. Sir Michael, thank you for watching. Then glory to God, di ba? I say to you, congratulations. You are not just nakasulod ka but you are the number one, no? Glory to God. Di nga na basta buutan, no? Sir Michael, blessed morning. Thank you gyud. Salamat gyud pud sa imong kinabuhi nga andam nga mo serbisyo sa katawhan. Then we are praying for you. That is why I say to you in advance, congratulations in advance, no? So glory to God, Jud. Glory to God kay Sir Michael Jiprigo. Sir Michael, thank you for watching, no? Thank you for your life. Thank you for your life being inspiration, no, sa ako pod, no. Glory to God, Jud, no. Thank you for watching. And then kana bang naaragid mi, no, MOTLGC kanunay nagpray sa inyo ha nga nadia sa atong pangagamahanan karon, no. So glory to God, no. Congratulations kay Honorable Michael Jiprigo, no, the first, no, siya ang first counselor, no, ranking, no. So glory to God. Congratulations, sir, again. Thank you for watching. Okay, so blessed morning, no, kanatong tanan. Welcome ni nga programa sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God, no. So glory to God, no. Glory to God, Sir Michael Jiprigo. Thank you, Jud, guys, sa imong kinabuhi. No, I'm so blessed, no. Kita na ko imong pagpaningkamot bisag asa kagalakaw. Ulipay kag tanong si mo. Thank you for watching, no, Sir Michael Jiprigo. Sir Michael, I declare and declare, Sir Michael, I declare and declare abundant blessings to you and to your family. Good health, good wealth, and prosperous life are your portion in Jesus' name. Then whatever your heart's desire, God give it to you, no? God's wisdom and knowledge are yours in Jesus' name. Good health and good wealth and prosperous life are always your portion. And then wherever you go, whatever you do, wherever you go, God will you are well protected and well provided in Jesus' name. Okay, so glory to God. Glory to God, Sir Michael, go. Okay, so Igsoon, thank you for watching, no. Again, kung namoy mga pangutana, pwede kayo mong mangutana, no. Kung may babatiin po kayo, just comment down, no. Kung may tanong po, just comment down. Lalong-lalo na, no, kung may karamdaman po kayo, no. Kung may mga gibati ka mo diha, no, na may mga balatian, no, just comment down, no, just comment down, and then I will pray for it. It is a great privilege for me to pray for you, because this is the reason why God allows us, no, to make a broadcast, no, daily, because gihigugma kasi dili ni para sa ako, no, ako naguna-una nga makasound ko ni Meta kay di ko gana magsigig sunod-sunod ang mga balaod nga everyday ga kausab, no. Everyday ga usab nga ako makasangyo ko sa pulong sa Dios, no. So glory to God kanatong tanan. Shout out, no, sa atong newly elected, no, nga governor, no, kay Honorable Governor Pamela Baricuatro, and then kay sa atong nga pod nga newly elected, no, nga congressman, no, nga si Honorable Mayor sa Danmantayan, Honorable San Shimura, and then also kay Ma'am Kerry Shimura, and then also kay Attorney Nelson Mondigo, no. So blessed morning.
And then sa atubod nga mayor no sa San Remio no newly elect no elected no si vice mayor, and then she is a mayor no winning no si at Honorable Mariano R. Martinez, and then sa atong incoming vice mayor no nga si Honorable Alfie Rines Cormas Gonzales, and then sa atong very own mayor no our very own mayor Honorable Attorney Al Pistolante no sa iyong family. Okay, so Honorable Maria Vida Pistolante, and then kay Attorney Ann Pistolante, and then kay Engineer Kyle Alfonso Pistolante no. So blessed morning no kanatong tanan, kaniyong tanan. Glory to God no, glory to God. God bless kaniyong tanan no. So naarajud me no, God praise inyong ha no. We are praying for you in Jesus name. Okay, so igsoon sa atong pagpamaladong sa pulong sa Ginoo, please open your Bible with me to the book of Romans no, Romans chapter 4 chapter 8 no, Romans chapter 8 verses 31 to 39 no. So iyon ang pulong sa Ginoo diri no, kanabag if God is with us no, kung ang Dios dapig nato no, kung ang Dios dapig nato kinsa may makapildi na, who will be against us no. So Romans chapter 8 verses 31 to 39, the word of God says, gugma sa dagang Kristo karon unsa man ang atong ikasulti mahitungod dinhi, kung dapig kanato ang Dios kinsay makigbatok kanato. Verse 32, kung wala magdumili ang Dios sa pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon alang kanatong tanan, dili ba hatagan usab kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya. 33, kinsa may mangahas pagsumbong sa mga piniling katawan sa Dios, ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. 34, may makahukom ba kanila nga sila sadaan? Wala. Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay og gibanaw og ato siya sa tuo sa Dios og nangalyupo alang kanato. Busa kinsay makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Ang kasakit ba, ang ang kalisdanan, ang mga paglutos, ang gutom, ang kakabos, ang katalagman o ang kamatayon sumala sa giingon sa kasulatan tungod kanimo na miligro kami sa tanang panahon. No? Sa tanang panahon. But yet, ingon din may naisama kami sa ihaw nun nga magkarniro. Verse 37, dili hinuon, taliwala ni ining tanan, may hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya nga naghigugma kanato. Kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanto gikan sa iyang gugma, bisan ang kamatayon o ang kinabuhi o ang mga anghel o ang mga lagi ng pamunuan o ang gahom o ang mga butang karon o ang sumabot. Okay, nga umabot nga kapanahunan, bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayo bisan unsa nga mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Ang Ginoo magadugang no sa pagpanalangin sa mga pulong magaampo kita. Yes, Father God. Yes, Lord Jesus, His Holy Spirit, Father God, I come to your presence in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Holy Spirit, I acknowledge your presence and your power right this moment of time. Thank you for being with us, in us, and for us, Holy Spirit, gamahan ka nga Diyos sa walang katapusan. In Jesus' name, Lord, I decree and declare, Lord, every viewers and listeners, Father, Lord, as they hear your word, as they watch this life, Father, Lord, the Holy Spirit is moving in their physical body, in their hearts, and their spirit, in the name of Jesus. Without you, Lord, I am nothing. I am just a microphone sa mga pulong. Every word ng Baba the Spirit and their life. Lord, I am just a microphone. Thank you, Father, Lord, this program
is nothing without you, Holy Spirit. You are the best teacher, the best comforter in Jesus' name. Thank you, Father God. All the glory and honor belongs to you alone in Christ's most precious name. Amen and amen and amen. No, so blessed morning, no, Pastor Maribik, no, Pastor Maribik niya, pamidi sa balay. Basta kay, B&B nako. B&B nako. Ah. No, so Pastor Maribik, I declare and declare abundant blessings to you and to your family in Jesus' name. Whatever hearts desire, God gave it to you. Whatever heart desire, God give it to you. And then good health, good wealth, and prosperity are your portion in Jesus' name. Whatever heart desire, God give it to you. Then, kay Ma'am Lord Orias Carion, hi, Pastor, good morning. Have a nice day. Blessed by the word of God. Glory to God. Muna yung pinakanindot, ma'am. Sa pulong sa Diyos ragyod ta. Mabless, no? Sa pulong sa Diyos ragyod ta. Kanabang madasig, no? Dili sa tao. Kay kung sa tao ta, kanang tawhanan, nagdasig ni mo karon ugma, muna po na mo paluyan ni mo, no? Pero glory to God, no? Okay, John. No, Ma'am Lorena Carion, I declare and declare, ma'am, abundant blessings to you and to your family in Jesus' name. Whatever your heart's desire, God give it to you in Jesus' name. And then good health, good wealth, and prosperous life are your portion in Jesus' name. In Jesus' name, no? Shout out, no, sa atong mga newly elected, no, nga mga councilors sa San Remigio. Unang-una, no, kay Sir Michael G. Prigo, congratulations, sir. And then kay Sir Miguel Martinez. And then kay Engineer Kyle Alfonso Pistolante. And then kay Sir Lo Onopia. And then kay Jisa Faith Olivar, Joyce Olivar, kay Sir Conrado Loon, and then kay kay Engineer Inocencio Miscala, no? So blessed morning. Then great amen, great hallelujah, amen. No, Pastor Maribik, blessed morning, no, sa akong pinaga nga asawa, no? Mahal, I love you. Katulog jud ko gabi. Wala na ko kamatngon. No, so blessed morning, no, Pastora Janet Canilio. Mahal, I declare and declare abundant blessings to you and to your family, to our family in Jesus' name. $100 billion in Jesus' name. Ang ginahatag sino kanato, no? I declare and declare whatever hands do with, God make you prosperous. Good health and good wealth are your portion in Jesus' name. In Jesus' name. Whatever your heart's desire, God give it to you. Oy. Sickness and diseases are not your portion, but good health, good wealth, prosperous life, joyful life, peaceful life, and then healthy life, glory to God, are your portion in Jesus' name. Di pa ko dap-dap, oy, pagdali na, malate na ka. No, naunsa na makadihan, napakas dap-dap. Sigret, tagkalitan eh. Okay, so sa itong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, if God is with us, so will be against us. No, nindot kay ba ako ni gitan-aw pagay mo tuod jud ko igsoon. No, mo do ni akong barugan kanuna igsoon. Nga salvation cannot be lost. Bahala kag supa ka sa kwa, basta ka salvation cannot be lost. Okay. Once saved, always saved. Muna akong gituuhan. No. Kay gilos ko sa Ginoo. Wala gilos ko sino dili man sa may binuhatan, but because of his love. Iso na to tagsa-tagsaon. Karon verse 31, karon unsa may atong ikasulti mahitungod dinhi kun dapig kanato ang Dios kinsay makigbato kanato. No. So kung magtanong pagayo, if God is with us, so will be against us. Money to be daghan kayo. Si Satanas, ang demonyo, evil spirit, no? Daghan kay tanan, but yet they will never defeated us. They will never defeat us. Bisag kinsa may makipagbatok nako. No? Normal jud na nga nagi makibatok nato nga naman dili man gud ta yes kalibutan. Di ba? No?
John 8:44, iya maguta sa ang kalibutan. John 8:44, iya mga anak mo sa iyawa gud ang kaning magkatawan sa kalibutan, no? Spiritually. Anak sila sa iyawa, no? And then, 2 Corinthians, no? 2 Corinthians chapter 4, verse 4, no? Si Satan, he is the God of this world, no? First John chapter 5, verse 19, this world is being under the dominion of Satan. Therefore, tanan kalaban nato. Si Satanas, mga demonyo, evil spirit, and then, tanan pod nga mga tao pod, nga dili pod, tanan nga mga tao pod, nga dili pod, anak sa Dios, kalaban nato. No? Gamiton pod sila ni Satanas para dauton ka. No? Para dauton ka, para i-destroy ka, para patyon ka, para i-discourage ka, para i-dismaya ka, para masakitan ka, para maundang ka, para luyahan ka. Ba't ang pinakanito testimony? Because of what Jesus Christ did on the cross of Calvary, I am more than conqueror. No? Walay makapil din ako. I can do all things through Christ which strengtheneth me. No, maniingon ni Apostle Paul, no? Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Now, 1 John chapter 4 verse 4. Greater is he who is in me than Satan is in the world. Muna nga, tanan Diyo diri sa kalibutan, no? Si Satanas, tigno ta, kuyo kay ni atong contradiction. If God is with us, so will be against us. Ang atong kontra una ang imong kaugalingon. Hello. Ikadua, ang kalibutan. Ikatulo, si Satanas. Hello. Ang atong kontra, una-una ang atong kaugalingon, si Satanas, ang kalibutan. Kanang mga tao karon na sa atong palibot, dili nato na sila kontra. No? Dili nato na sa kontra. They are just a victim of Satan. Umani ko nasabtan. Katong mga tao nga nagkontra nato, take note ha, hello, katong mga tao nga kanunay naglibak nimo, nagdaot nimo, mo ni una nimong ampuan. Una nimong dadon dinas Ginoo. Dagan makay na sila, kinsa may mong nahon, o di ba? Dagan man kaayong tao sa kalibutan, igsuon. Daming tao sa buong mundo, 8 billion or 9 billion people around the world, and then they are under the dominion of Satan. They are victim of Satan. Sa 9 billion, excuse me po. No. Sa 9 billion, I think 9 billion na tayo ngayon eh. Sa 9 billion people around the globe, lahat yan biktima ni Satanas. No? Palagay na lang natin mga nasa mga 5 billion na tao sa buong mundo. Lahat sila, yung 5 billion na yan, or 5.5 billion na yan, lahat yan, they are victim of Satan. Take note, they are victim of Satan. You know? The 5.5 billion people around the globe, lahat yan, they are victim of Satan. They are under the dominion of Satan. They are under the slave of Satan. They are under the power of Satan. Yung 5.5 billion na yan, palagay natin na 5.5 billion. They are child of Satan. They are victim of Satan. They are slave of Satan.
They are under the power of Satan. They're under the presence of Satan. Now, sino bang uunahin natin? Sino bang uunahin natin na matulungan natin, masnatch natin from the power of Satan? So ito kapatid, yung mga kalaban mo. Yung mga tao na nagchismis sa'yo, ng mga tao nagchismis sa imuha, nanlibak si imuha, nandaot si imuha, muna yung unahon nato. Okay? Muna yung unahon nato. Unahon nato, pag-ampo, pag-share sa gugma sa Diyos. Yung mga tao na ngahilabot sa imuha. No? Muna yung unahon nato. Lalong-lalo na yung mga Kristohanon, no? Mga Kristiyano nang hilabot nimo. Mga anak, mga Kristo, they are claiming that they're the child of God, and then nang hilabot sa imuha, ato na silang ampuan, dad-o nato sa tiilan sa Ginoo, because they are effective. No, effective sila nga gamiton sila sa kaaway para i-discourage ka. Ang may tabuluyahan ka. Na dagan ba sana maminaw sila kay kauban man mo dati kanhin mo kauban. I-pray jud nato, Lord. In Jesus name, ikaw Ginoo magapakig-istorya kanila, ikaw Ginoo magapanalain kanila, ikaw Ginoo Lord magpamata kanila, makig-istorya kanila Father God in Jesus name. Muna atong unahon sila. Kaya imbis nga mo tabang sila taba, magtinabangay kita ar masnatch nato ang 6 billion people, 6 billion people nga victim ni Satanas. Is magtinabangay kita, ang gihimo naman nila, mas nitabang sila kay Satanas. So i-pray nato ni mga Kristohanon, claiming Christian, but yet agent of Satan. Okay? Claiming Christian, but yet, agent of Satan. No? Take note ha, muna itong mata ligsoon. Daghan ni siligsoon. Claiming Christian, okay? Claiming Christian, but agent of Satan. Bantayan na to, ligsoon. No? Bantayan na to ni siligsoon. Muna ko nimong sabton kung atong tan-awon pag-ayog soon. We must pray for them. I-pray na to sila, muna yung love your neighbor as thyself. No? If God is with us all, against us, kinsa may kalaban nato? No, una, take note, kinsa kalaban nato unang-una ang atong kaugalingon. Ikaduha, ang kalibutan. Ikatulo, si Satanas. Ikaupat, kining Christian nga agent of Satan. Ato silang i-pray. No? But yet, Maigson, if God's with us, will be against us. Pasabot, bisan kinsa man ang mga maghilabot nato, wala gyud sila'y match. Because I am the child of God. I am God's. No weapon formed against me shall prosper. The Spirit of God that raised Jesus from the dead dwells in my body. Therefore, wala makapil din nato. The greatest enemy, it's not Satan. No? It's not Satan. It's not the world. It's not the Christian. But yourself. But glory to God. Hello, we are more than conqueror. No, we are more than conqueror. Wala gyud makapildi nato. Munang always nako ginasulti, wala pa jud matao ang makapildi kanako. Hello. Wala pa. Because Romans 8:11, the Spirit of God that raised Jesus from the dead dwells in my body. No? Once sabi that, Romans chapter 8 verse 31. If God is with us, who will be against us? John chapter 14 verse 23. God the Son, God the Holy Spirit dwells in my body. Di ba? And then,
Daghan nga bersikulo yun, balik-balik naman nga bersikulo yun, pero grabe kayo. Isaiah 54:17, no weapon forms against me shall prosper. Daog yun ta permente. Wala pa gyud na tao, mo na ingon na plus na pag pinakarindot no Psalms 82 verse 6. No? I am God's Dios ka. And then John 1:12, ako nagipansulatanan ha para mas nidot. John chapter 1 verse 12. I am the child of God. Di ba? Si Sara Duterte kay anak siya sa former president ay grabe ka gamhanan, grabe ka isog. Grabe ka confident kay anak god sa former president. Ikaw kay anak man ka sa Dios. No? Psalm chapter 10 verse 29, my Father is greater than all. No? My Father is greater than all. Mas labaw sa tanan, the creator of the universe, the king, the creator of the universe, the most high God. Kinsa makapildi nato? Di ba wala? So Kristiyano, take note, wala pa jud matao ang makapildi nimo. Wala tay kapildihan. Wala sa vocabulary nimo nga bisag unsay mga pagsulay sa kanay mo surrender ka, pildi ka. Bantay ka? Bisag giayo-ayo na ka ni Satanas og kulata, bunog dito, bunog dire, dila na lang mong hulay labod, pero tingala ka. Tingala si Satanas, narigapon daig sa Ginoo. Give thanks with a grateful heart. O, di ba? Demonyo, mga agent ni Satanas, ibisan mo kaugalingon, bisa na imong kauban sa simbahan, bisa na kalibutan, nag-attack sila nimo padayon. But yet, ikaw, nagkakanta, ikaw ang kusugan ako. Why? If God is with us, so will be against us. So, unsa man klase nga mga pagsulay sa kinabuhi nimo, emotional, physical, mental, financial, spiritual, in all aspect of life, ingon dire, if God is with us, who will be against us? Kinsa may makapildi nato? Kung ang Dios dapig nato, kinsa may makapildi nato? Wala gyud igsoon. Diba? Next. Verse 32. Kung wala magdumili ang Dios sa pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon, alang natong tanan, dili ba hatagan usab kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon ka. This is the confident. Mo na mga Lord, thank you for the $100 billion. Okay? Thank you for the $100 billion, Lord, ngay maginahatag kanamo ni Pastora Janet. No, walay labot si Pastora Maribik. Gamay-gamay lang yung pastora ha. Para unsaon man nimo pastor? Kung may mo ganit ibot na to 10 trillion. $100 trillion para nga every country around the world there is a manifestation of the living God Church. Hello. Di ba? Salamat Lord sa 5-story building. First story na, second story na dito ang radio station. The 5th story na dito ang TV station. Hello. Grabe. Glory to God. No? 5-story building and then fully furnished. Then latest nga mga gamit, no, mga musical instrument. Glory to God. Hello. Maningon, kung ang Dios wala nagdumili sa pagatay siyang bugtong anak ko ilansang sa krus dalang kanato, unsa naka ang dili pud ta hikawan sa Dios. Dili pud ta hikawan sa Dios sa tanang mga buta nga atong pangayoon kaniya, lalong-lalo na sa kanyang kahimayaan, no? Muna ko mga itas Ginoo, dapat yung pangayot, dapat nangay ka kanang para kanang Ginoo ni mayat, iki mga italod tagay kog isa ka sakong bugas, pwede mo ka mangutang.
Lord, tagay kog cellphone, Lord. Pwede kay ka mangutang sa na home credit. Dapat kung mangayo ka, kanang walay lain nga makahimo ang Dios lang. Kay Dios man ang imong gipangayuan, dili man presidente, Dios man. Lord, salamat para kay Lord every day. Adonai simba sa IMOTLGC every day. Then every Sunday, tulo ka hugnaan simba, buntag, hapon o gabi in Jesus name. No? Dapat ing nana ta magampo nga naman kung ang Dios wala nagdumili sa pagatag sa bugtong anak aron ilansang sa krus, unsa nakaha kung mangayo kita siya. So mahal mga tagdag ko nga mga butang. No, dapat atong mixer kanang tag 1 million ang ato nga monitor dapat murag unsa na murag upat ka plywood kadag kuon. Once mga itas Ginoo, mga ita kana dinagko kanang only God can do that. Lord, salamin kay dagan kay mga ambulansya nga maghunong mag-ana sa IMOTLGC, mga purlon nga magana sa IMOTLGC kay ang Ginoo namuhat. In Jesus name. Hello. Di ba? Kung mga ita ingon diri kung wala magdumili ang Dios sa pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon alang kanatong tanan, dili ba hatagan usab kita na sa tanang butang nga atong pangayoon, sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya, especially para sa iyang kahimayaan. Nauman bitaw say nga daghang Kristiyano luyahan, daghang Kristiyano nag-undan sa pagpangalagin nga naman wa man kasabot. Nangayo sila sa Ginoo, lagi pangayo, Lord, tagay kog cellphone, bisag ka ng kuan lang, bisag keypad lang. Lord, tagay kog gitar, bisag daot lang. Unsa may pangayan nimo? Mura kag nangay kapitan. Mura kag nangay mayor, no? Mura kag nangay kag presidente limitado. Pero ang Ginoo, Lord, tagay kog 10 trillion dollars, Lord. Ikaw tagaan ka, sa bana? Ginoo may kong gipangayoan good. Di ba? Lord, salamat Lord in Jesus name. Every day adunay simba ang IMOTLGC. Ug tanang tao from around the world gabisita sa IMOTLGC. Hello. Tanang ambulansya anak na sa IMOTLGC. Hello. Ang Diyos ang mahimaya, dili kita. Next, muna importante, ingon diri sa verse 38, nabalim din ang Bible. Verse 32, kung ang Dios wala magdumili sa pagatay sa bugtong anak, kari ka nato, how much more? Maghatagad yun sa tanan natong gikinanglan. Di ba? Verse 33, kinsay mga haspag sumbong sa mga piniling katawan sa Dios. Ang Dios mismo nag-ilak kanila nga walay sala. O, di ba? Wala na ko'y sala at tubangan sa Dios. Si kagingon na ko'y sala. Hello? Hebrews chapter 10 verse 17. No? Their sins and their iniquities will I remember no more. No? Katong Kristiyano sige nga muna sadaan muna siya grabe na siya ka makasasala, grabe siya kabadlungon nga pastor. Kinsa day ka? Who you by the way? Kinsa day ka? Dios ka? Kung imong mindset yung nana, loy kay ka. Sikag simba. Sayangan nimo. O juga kasabot kinsa kag unsa ka atubangan sa Ginoo. Di ba? Maning inunta ka, mabot ang panahon kanang gisulti nimo. Mabot ang panahon kanang gisulti nimo, kanang gibuhat nimo, balik ra na sa imo. Ang imong kanunay nga gina-insulto, kanunay nga birahan, ginalibak, gidaot, grabe na atubangan nimo, grabe na kayo ang pag-promote sa Dios. Ikaw, maulang gihapon. Basta kay mo simbara ka, pagaman uli. Wagi gihimo, agid na mo nga.
nandamay nung kapaingos imperno. Hello? Di ba? Muna itong bantayan. Every time si kagyaw-yaw sa mga tao, mga alagad yung imo ginayaw-yawan. Sige kag panlibak, sige kag panot sa mga alagad sa Dios, ingnon ta ka. Musimba ka, sila kag simba, di harga po nga paingon. Kung magsimba uli, wagi bunga. Nandamay pagkag mga tao ping sa impyerno. Hello? Sigurado ka kang alawas? Sigurado ka nakasabot ka kinsa ka unsa katubangan sa Ginoo? Basa gani 33. Kinsay mga has nga sa pagsumbong sa mga piniling katawan sa Dios. Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. Ikaw? Hello? Di ba? Sigurado ka anak ka sa Ginoo? Sigurado ka iya anak ka sa Ginoo? Sigurado ka, Kristohanon ka, or Christian, claiming you are Christian but agent of Satan. Inunta ka. At tubangan sa imong mga mata, manaingon, ni King David, Thou preparest me a table before the presence of my enemies. Kitang-kita mismo, ikaw mismo, pakiton ka sa Ginoo nga ang imong gidaot pag-ayo gi-promote sa Ginoo, and then usa ka pa nga gamiton sa Dios para ilip up ng tawhana. Wala ka kabantay nga pinaagi sa sige ni mugdaot sa alagad sa Ginoo. Usa ka nga gigamit sa Ginoo nga ipataas ko atubangan sa kalibutan. Glory to God. Muna ingon nga, pray lang ta. Bisa na Diyos mismo nag-declare ni mula kay sala. Pero mga tao, nga labaw pong sadaan, secreto, privately, grabe. Hello? Diba? Muna ingon, if God is with us, so will be against us. God declares me. God declares you're righteous in His sight. Hello? May pagatong himuono, imong himuono, magsigi kag soul winning, sige kag wali para daghang ang maluwas. Dili ka magwali sa mga negative nga imorang mata, imorang huna nga singa giduaan ni Satanas. Hello? Blessed morning no, Pastor Sir Ramirez. Ate Tess, blessed morning Ate Tess. God bless. I decree and declare abundant blessings to you and to your family in Jesus' name. Glory to God. Whatever heart's desire, God give it to you. Good health, good wealth are your portion in Jesus' name. Ate Tess, God bless. Okay, last. Last na ba? Okay, verse 34. May makakumba kanila nga sila sad-an wala. Si Kristo mao ang nagpakamatay o gibanaw o gatua sa tuo sa Dios. Og nangalyo po alang kanato. O di ba? Kaya naman pala, gibless kos Ginoo, gibless kas Ginoo. You are well protected, you are well provided, you are prosperous. Because si Satanas igsuon, no, si Satanas sigig daot ngadto sa mga tawo nga mo ni si Pastor Jury, mo ni si Janet, mo ni si Tess, mo ni grabe ni kadautan ni batawana. But Jesus Christ in the throne in the right hand of the Father, always praying to God for Pastor Jorim, for Pastora Janet, for Pastora Tess, for Pastora Maribig. Father God, Lord, ako na nagipakamatyan. Igihinluan ni sa kong hamili nga dugo. Abundant blessings, protection, abundant blessings, protection, prosperous life, imong ihatag sa iya. Every day si Jesus nagpray nga to samahan kay Ate Tess, Pastora Janet, Pastor Jurim, then kay Ma'am Lord Orias. O di ba? So muna ingon, tikno da usa kanindot kay kabutang, this is God's revelation. Si Satanas
nagsigig sangyaw bahin sa imong negative dito sa mga tao. Sige ka nagdauton, si kagdauton siyag panlibak, pandaot sig sabag og mga bati nga mga bati may tungod kanimo. Jesus Christ naman in the right hand of the Father always praying for you. Kanunay naghangyo siya samahan nga i-bless si Pastor Jorim, i-bless si Pastor Janet, i-bless si Lorena Carion, si Pastor Tess, si Pastor Maribik, i-bless nimo ni sila. Imo na ning anak, ako nagipagkamatan, ako nagilan sa mga akong hamili nga dugo. Tanan nagikinanglan, umo na nindot. Si Satanas nagsig sabwag diskalibutan sa imong sayop, sa imong mga nasala nga nahimo. Pero si Jesus Christ to sa right hand of the Father, always praying. Lord, si Pastor Jorim, ako nagipakamatian. Unya, maminaw gyud God the Father kay Jesus why? He is only begotten Son. Diba, gapo, nagtawag ko kay San Simora. Congressman, pastor, paggaw kayo. Huwag mong kalimutan na first anniversary natin na sa Imotel GC every first Sunday February. Oo, pastor. Noted. Wala na ko ni agig mga broker. Kay Governor Pod, ako nagagi og kanang tao nga pakisol, wala na. No, kang Congress wala na. Ako na mismo kumbaga. So, sa ato po, si Jesus Christ po, di na ta mo na yung pinakanindot natin zon. Di na ta moagi pa kay San Roque, San Vicente, kay daghan ka sila trabaho. Daghan ka sila trabaho. Diretso ko nga to kay Jesus. Kasi Jesus naa siya sa right hand of the Father. Right hand of God naa siya dito. Always praying for me. O, di ba? Mas duol ko sa luwag. Mas duol ko sa kaldero kaysa ilaha. Maghapit to siya ni Maria, maghapit to ni San Roque, ni San Vicente, ni San Agustin. Amot kailawa kang Ginoo na sa ilaha. Si San Dayong, San Telmo, San Goko. Kita, si Jesus Christ nasa sulod nato. Muna ingon ba? No, muna ingon ba? I am sitting in the throne of God. Kung baga, si Kristo manggod, nasa sulod nato, naglingkod si Kristo sa tuong trono sa Dios. Na nasa sa atong sulod. Pasabot, duol pa day ka kay kang San Vicente Ferrer. Duol pa ka kay kang San Roque. Duol pa ka kay kang San Agustin. Di ba? Verse Romans 8:11. The Spirit of God that raised Jesus from the dead dwells in my body. Jesus Christ, no? God the Father, God the Son dwells in my body. Therefore, no need na mo ampo pa ko sa mga San Roque, San Vicente. Basig makalimot pa to, basig nasa igi trabaho, babisi ba? Si Jesus Christ, right in the right hand of the Father, always praying for me. O, di ba? So, gaano ka kalakas? Gaano ka kalakas doon sa Diyos? Only begotten Son. Your Lord and Savior. Your personal Savior. O, di ba? So, whatever we pray, automatically, ihatag sa Diyos nato. Huwag siya magdumili pag tugyan siya ng atos kamatayan para nato. Samot na kung natin pa ngayon. Hello? Glory to God, di ba? Wow. Glory to God, mga kapatid. Next. Manayong kumpiyansa kayo ko. Nga naman, Jesus Christ, the Son of God, only begotten Son of God, mo'y nag-pray para nako. Always petition for me ngadto sa Dios Amahan. Kaysa manugo pa ko ni San Miguel, ni San Pedro, manugo pa ko ni San Vicente. Dapat Kristiyano manigurado ta. Kinsa may magyampuan. Nagkot pa ka, manghapit pa ka na nila.
Hello? Verse 35. Busa, okay, busa, kinsay makapaymulag ka na to, gikan sa gugma ni Kristo. Ang kasakit ba, ang kalisdanan, ang mga paglutos, ang gutom, ang kakabos, ang katalagman, ang kamatayon? Sumala sa giingon sa kasulatan, tungod kanimo na miligro kami sa tanang panahon. Naisama kami sa ihaw nun nga karnero. Pero hindi sa verse 37, dili, hinoon, taliwala nining tanan, mahingpit kami kitang kadaugan pinagi kang nga nagigugma ka na to. Mana in everything, in every situation, in every persecution, in every affliction, in every unsa pa, we are more than conqueror. O di ba? Wala na tay pildi, di na ta mapildi pa. Wa naman tay kontra. Wa na may makapildi ka na to. Nga to nga paano ka mapildi nga ang imong manglalaban si Jesus Christ, ang Dios. Kinsa pa makapildi nimo? Muna wala gina sa Kristo ang pildiro. Muna ingon ang gugma sa Dios nimo bisan pag ang kamatayon, ang kagutom, ang anghel, ang gingarian sa itaas, sa ubos, sa impero, dili gyud makapaymulag gikan sa gugma sa Dios. Muna I am grabe ko kabulahan nga gihigugma ko sa Ginoo. Kay wala nagipanahon pa nga maimperno pa ka. Wala pa panahon nga mapildi ka pa. Wala na panahon nga ilon pa ka nga makasasala nga naman. Grabe ang gugma sa Dios danimo. Unsa may mga atake ni Satanas da kanimo, ginabaliw, gina-ignore lang na sa Dios nga naman. Anak man gud kaniya. Anak man jud kaniya. O di ba? Muna ingon, ang ato mo sleeping pretty na lang tayo. Do your ministry the midst of reconciliation. Ay mong himon igsoon, padayon lang ka sa pagbatsumulaton, pagwali, paghimaya sa Dios, pag-enjoy as anak sa Dios. Do your responsibility by sharing the gospel to all the people around the globe. Mauna lang itong buhato ni Joy. Igsoon, yung magsulwinig ta always, tapos enjoy the blessings of God. I-enjoy natong atong pag-anak sa Dios. Maximize your privilege as a child of God. Soul winning ta. Okay, wali ka. Mora ginatong buhaton igsoon. No? Blessed mo nino kay Bishop Rolando Alosilha. Bishop, blessed morning Bishop. Thank you for watching. No? All the way from Bantayan Island. Okay, so walay makapildi nato. No? Walay makapildi nato daog kita igsoon. No, we are more than conqueror. We are more than conqueror. We are always victorious, and we are always blessed. We are always joyful, prosperous. Wala na kay problemahon pa. No? Wala na kay problemahon pa. Wala ka na no? God, good morning Pastor. God bless you and your program always. God bless, no? Amen. Hallelujah, Pastor Rolando Alosila, no? God bless po sa kinawa. Pastor, I decree and declare, no? Pastor Rolando Jr. Alosila, I decree and declare abundant blessings to you and to your family in Jesus' name. Good health, good wealth, prosperous life are your portion in Jesus' name. Whatever your heart's desire, God give it to you. Whatever ministry that God entrusted to you, it always prosperous in Jesus' name. No one can shut the door sa dang ang Diyos naga-open, no? God bless you more, and then sickness and diseases are not your portion in Jesus' name. Together with Ma'am Alosila, no? Wako kaila si imong wife, Pastor, no? So blessed morning, no? Pastor, I declare and declare abundant blessings to you and to your family in Jesus' name. In Jesus' name. You are more than conqueror. Whatever challenges you're facing right now, challenges or circumstances you're facing right now, you are more than conqueror, Pastor. Always. Wala pa matao ang makapildi kanimo. No, kanatong mga anak sa Dios, wala paging makapildi na to, apa na tao ang makapildi ka na to. Glory to God, no? Igsoon. So atong oras is tapos na.
no? And then mo adto pa ta sa mag-training pa ta karon, no? So glory to God, no? So glory to God man igsoon last in closing. Tungod kay way makapildi nato, tungod kay wala na tag-ilaw, no, walay makapildi nato, tungod kay wala natin sa atubangan sa Ginoo, tungod kay grabe ang gugma sa Dios nato, tungod kay ang Dios kano si Jesus Christ kanay nag-ampo nato. Ato man mo nigsoon, enjoy your privilege as a child of God. Do your responsibility. Always share the word of God in season or out of season, because the reason why Jesus Christ died in the cross of Calvary, para lamang nga maluwas ta. So, soul winning ka. Soul winning ka. Soul winning ka. No, that is, ayaw pagsalig nga luwas na ka, na nakay mga tao na nagsimbayaw. Padayon sa pag-share sa pulong sa Diyos. Padayon sa pag-share sa pulong sa Diyos. Wherever you go, wherever you are. Okay? So, God bless. Let's pray. Father God, salamat sa pulong nimo. Salamat sa kamatuoran mo tagka na mo, Father God. Thank you, Jesus. Lord, I declare and declare that every child of yours, Father God, Lord, we are always victorious. And Lord, we always do soul-winning evangelism to the world. Lord, dili kami malipayon, dili kami mga tulog unless di kami makasumupulong, Father God, in Jesus' name. Salamat, Lord, kay mo makanakan, Father God, Lord, padayon Ginoo nagapagamit kanimo Ginoo in all aspect of life. Lord, wala anak mo na pildero, but Lord, always victorious kami, Father God. Thank you, Jesus. Salamat, Father God. Salamat, Holy Spirit. All the glory and honor. I declare and declare every viewers, every child of your Father God, Lord, abundant blessings, prosperous life, good health, good wealth. In Jesus' name. Lord, sickness and diseases are not our portion. In Jesus' name. Thank you, Father God. All the glory and honor belongs to alone in Christ's most precious name. Amen. 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 No, so blessed morning, no, kanatong tanan. Pastora Janet Mahal, blessed morning kanabada Mahal. Thank you for watching. Thank you for the support. No, sa akong kandidatura. Then, Pastor Tas Ramirez, blessed morning. Thank you for watching. Then, Pastor Bishop, no, Rolando Jr. Alusila, thank you for watching. God bless. And then, kay Kinsa Paning Nadre, no, Pastor Maribik, no, Pastor Maribik, blessed morning. And then, kay Ma'am Lorena Carrion, no, blessed morning po. Thank you for watching. See you tonight, no, sa tong prayer meeting. God bless po. God bless po.